बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 19। तहरीर कोमल राइट्स। निकाह के बाद अरीज की नज़र सफ़ा मरवा पर पड़ी। ओए ये दोनों यहाँ, ये तो वही हैं ना जिसने इस दिन हमारे कज़न की बैंड बजाई थी। वैसे ये है कौन? अरीज पुरसोच अंदाज में बोली। चलो चल के पूछ लेते हैं। हादी ने भी दोनों की तरफ देख कर कहा। हाँ चलो, वो बोलते साथ ही इनकी तरफ चल दिए थे। आप लोग कौन? पहले कभी देखा नहीं यहाँ? अरीज ने इनके पास जाते ही पहला सवाल किया था। अरे अरीज बेटा, ये मेरे बच्चे हैं, सलमा बेगम ने अरीज को देखकर कहा। वो सलमा बेगम से मिल चुकी थी लेकिन इनके बच्चों से अभी नहीं मिली थी। ओ अच्छा, वैसे हादी अब हमारे 2 कज़न और भी आ गए हैं, अब मज़ा आएगा। वो खुशी से बिल्कुल बच्चों की तरह उछली थी। हाँ बिल्कुल, हादी ने भी इसी की हाँ में हाँ मिलाई। 2 नहीं 3, हमारा एक भाई भी है। सफ़ा ने दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं अरीज जहांगीर हूँ। अरीज ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। पहले थी, अब तो आप जहांगीर दयान है। अरीज दयान है। सफ़ा ने इसे हाथ मिला के अपना नाम बताते हुए कहा। इसके अल्फाज दुरुस्त किए। और ये मेरी बहन मरवा है। सफ़ा ने अपने साथ साथ मरवा का भी तारुफ करवाया। हादी ने भी अपना नाम बताया। वैसे क्या करते हो आप दोनों? हादी ने दोनों की तरफ देख कर कहा। वैसे तो वकील हैं मगर काम गुंडागर्दी। मरवा ने एंड वाली लाइन आहिस्ता आवाज़ में बोली। मगर सामने भी कोई आम इंसान नहीं थे, इसलिए सुन चुके थे। आप क्या करते हैं? सफ़ा ने इंतहाई शराफत से सवाल किया। लोगों के नाक में दम। दोनों ने अपनी पूरी बत्तीसी दिखाते हुए कहा। जब वो दोनों भी मुस्कुरा दी। वैसे सिस्टर्स हद करती हैं आप दोनों। बंदा मनाने आ जाता है। आन जो अपनी ट्यून में बोलता आ रहा था, सामने अरीज और हादी को देखकर इसकी ज़बान को ब्रेक लगी। ये हमारा छोटा भाई है। सफ़ा ने सामने खड़े 12 साला बच्चे की तरफ इशारा किया। वाह कितना क्यूट बेबी है, अरीज ने कहते साथ इसके गाल चूम लिए। वहीं आयान साहब अपना दिल पकड़कर बैठ गया। सफ़ा मरवा के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। जी जी बिल्कुल, बहुत। मरवा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबा के कहा था। आज से तुम भी हमारी टीम में। अरीज ने इन तीनों को देख कर कहा था। क्यों नहीं, ज़रूर क्यूटी। अयान ने इसे देखते हुए शोख अंदाज में कहा। बेटा आप मुझे सिस्टर बोल सकते हो। अरीज ने हंसते हुए कहा। इसे बच्चे बहुत पसंद थे, खूबसूरत लड़कियों को बहन नहीं बनाता मैं। वो एक अदा से अपने बाल सेट करते हुए बोला। अरीज तो मुंह खोल के अपने सामने खड़े बच्चे को देख रही थी जो सिर्फ नाम का बच्चा था। तो रोक साले, मेरे सामने मेरी बहन पर लाइन मार रहा है। हादी बोल के इसके पीछे ही भागा था। एजे कितना टाइम और लगेगा? बस कुछ देर और कैप्टन होने वाला है। बस तुम बस नज़र रखो कोई आए ना। एजे ने कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां तेज़ी से चलाते हुए कहा। एजे वक्त नहीं है हमारे पास, और सब किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। यार ब्रो, चील, कुछ नहीं होता, बस कुछ सेकंड और। एजे ने अहमद को जवाब दिया और दोबारा अपने काम पर झुकी। वो दोनों इस वक्त जीत सिंह की हवेली में थे। कुछ ही दिन हुए थे इन्हें इंडिया आए। यहाँ इनका टारगेट मेजर जीत था जो जी के साथ मिलकर पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करने के लिए बम बनाने की तैयारी में था। कैप्टन, और कितना वक्त लगेगा? कान में लगे आले पर किसी की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। बस कुछ देर और सर, अहमद ने जवाब दिया और एजे की तरफ देखा जो अपना काम पूरा कर चुकी थी। ओके जल्दी निकलो यहाँ से, रूम की तरफ गार्ड आ रहे हैं। दरवाजे से ना निकलना, खिड़की से कूद जाओ। आले से एक बार फिर आवाज़ आई। दिमाग है या बीज खाया आपने? सर, एजे दांत पीस के बोली। क्या? मेजर हैदर ने नासमझी से पूछा। सर, यहाँ से कूद की हमारी हड्डियों का कीमा बन जाएगा, एजे ने दांत पीस के कहा। कैप्टन, आर यू मेड ऑर्डर? माई ऑर्डर। एक बार फिर कड़कदार आवाज़ आई। अब बड़ा आया ऑर्डर देने वाला। यहाँ से गिर के बचती तो देता रहे ऑर्डर। इसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब अहमद ने इसका साथ पकड़ के कूदा। एजे ने कुछ देर अपनी आंखें बंद आंखें खोली तो वो दोनों रेत पे गिरे थे। इसने शुक्र किया जान बची। कैप्टन, यार कैप्टन, मुझे कभी कभी लगता है ये मेजर हमसे पिछले जन्म का बदला ले रहा है। वो मुंह बना के बोली। हाँ हाँ क्यों? अहमद ने हंसते हुए पूछा। हद यार, हद है, जैसे देखता बोलता बोल देता है। कूद जाओ। बंदा पूछे आगे, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे घर वालों का क्या होगा? खुद तो बस ऑर्डर ही करना होता है। वो मुंह बना के बोली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। अब अहमद ने इसे चलने को कहा और खुद भी आगे चल दिया। अंधेरे कमरे में बैठा वो शख्स रात का ही हिस्सा लग रहा था। मेरे लिए ये दुनिया में कोई भी दूसरा शख्स तुम जैसा नहीं हो सकता। जहाँ बरसों पहले तुम्हें रखा था वहाँ बरसों बाद भी कोई और ना रखा जाएगा।
میں تمہارے پاس ہنس تو سکتا ہوں مگر خوش نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر رو تو سکتا ہوں مگر کسی کا کاندھا نہیں لوں گا سہارے کے لیے، میں تمہارے بغیر زندگی گزار تو سکتا ہوں مگر جی نہیں سکتا۔ میرے لیے ہنسی خوشی سکھ بہار کہکے اور نیند تب ہی ختم ہو گئے تھے جب تم مجھے چھوڑ گئی کسی اور کی ہوئے۔ کاش میں تمہیں سمجھ سکتا کہ میرے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں، وہ تو کچھ گزر گئی ہے، کچھ گزر رہی ہے، باقی جو رہ گئی ہے وہ بھی گزر ہی جائے گی۔ میرے لیے تو بس زندگی کو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے عشق نظر نہیں آیا؟ کیوں تم میری محبت میرے جنون کو نہ سمجھ سکیں؟ کیا کمی تھی مجھے؟ میں عریج جو تم نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو چنا، سب کچھ جیت کے بھی آج یہ جی کے ہار گیا۔ ہاں میں ہار گیا، اپنی محبت اپنے عشق میں سب کچھ ہار گیا۔ اس اندھیرے کمرے میں وہ چیخ چیخ کے اپنا درد بیان کر رہا تھا، تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم، پھر زمانے کا غم کیا کرے، راہ دیکھے نظر رات بھر جاگ کر، پر تیری تو خبر نہ ملے۔ بہت آئی گئیں یادیں مگر اس بار تم ہی آنا، ارادے پھر سے جانے کے نہیں لانا تم ہی آنا۔ میری دہلیز سے ہو کر ہوائیں جب گزرتی ہیں، یہاں کیا دھوپ کیا ساون، ہوائیں پھر برستی ہیں۔ ہمیں پوچھو کیا ہوتا ہے بنا دل کے جیے جانا، بہت آئی گئیں یادیں مگر اس بار تم ہی آنا۔ کوئی تو راہ وہ ہوگی جو میرے گھر کو جاتی ہے، کرو پیچھا صداؤں کا، سنو کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم آؤ گے مجھ سے ملنے، خبر یہ بھی تم ہی لانا، بہت آئی گئیں یادیں مگر اس بار تم ہی آنا۔ نکاح کو 3 دن گزر گئے تھے، ان 3 دنوں میں وہ سب بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ مرحا جو اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، باہر سے آنے والی آواز پہ اٹھ کے باہر بھاگی۔ حویلی میں آج کوئی مرد نہیں تھا اور خواتین بھی سب بی جان کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ جب حویلی کے گیٹ سے دلاور خان اور زریاب خان اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، مصطفیٰ خان نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ میرے زریاب کو چھوڑی تھی، جب تک زریاب نہ چاہتا اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہی چلتا آیا ہے آج تک اور آگے بھی یہی چلے گا۔ پھر بھی اس کا نکاح اپنے شہری پوتے سے کر دیا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ دلاور خان حویلی میں انٹر ہوتے ہی غصے سے دھاڑا تھا۔ زریاب خان آ کے صوفے پر بیٹھ گیا، انہیں وہاں دیکھ کر سب کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ مرحا نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ زریاب خان اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا مرحا کے پاس گیا۔ مرحا نے بے ساختہ 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ کیا بات ہے، چڑیا اتنے پر نکل آئے کہ میرے آشیانے سے اڑ کے کسی اور کی قید میں آ گئی؟ چھی چھی، بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا بھول گئی تھی کہ صرف زریاب خان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے بنی ہے، میرے علاوہ کوئی تجھے پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ دیکھ آج میں تجھے سزا دینے یہاں تک آ گیا۔ کسی میں ہمت نہیں وہ زریاب خان کو روک سکے۔ زریاب نے مرحا کے بال پکڑ کے اس کا سر ذرا سا اوپر اٹھا کے حقارت سے کہا، مرحا کی تو جان نکل رہی تھی اس کی گرفت میں، چھوڑو دو زریاب خان، خدا کے قہر سے ڈرو، چھوڑو ہماری بچی کو۔ بی جان نے مرحا کو اس سے چھڑاتے ہوئے کہا، جب اس نے بی جان کو زور سے جھٹکا اور پیچھے پڑے صوفے پر گری۔ بی جان سلمہ بیگم نے بھاگ کر انہیں سہارا دیا۔ خان حویلی میں موجود سب خواتین زریاب خان سے مرحا کو چھڑوا رہی تھیں، لیکن سامنے موجود آدمی کے سامنے وہ سب کچھ نہیں تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد اور مردانہ وجاہت سمیت وہ ایک حسین مرد تھا، لیکن شکل سے حسین ہونے کا کیا فائدہ جب انسان کا دل ہی صاف نہ ہو۔ آج میں تجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، زریاب خان نے کہتے ساتھ ہی سے پاس رکھے صوفے پر گرا دیا۔ باقی سب کو دلاور خان کے آدمیوں نے پکڑ رکھا تھا۔ پورے ہال میں بس ان سب کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ اس سے پہلے زریاب خان مرحا کی عزت داغدار کرتا، کسی نے زریاب خان کو ایک زوردار پنچ مارا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا مرحا کو لگا آج اس کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ سامنے والے کی آنکھوں میں خون اتر آ رہا تھا، آنکھوں میں بلا کی سختی لیے وہ زریاب خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود سرد پن دیکھ کر زریاب خان کی روح بھی کانپ اٹھی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ مرحا نے آج پہلی بار ارحم خان کا ایسا غصہ دیکھا تھا جو قہر بن کر زریاب خان پہ نکل رہا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرف زریاب خان کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر مار رہا تھا، اور اس کے آدمیوں کو رحمان علی اور ہادی نے پہلے ہی چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا تھا۔ چند پل لگے تھے اسے زریاب خان کی حالت بگاڑنے میں۔ عریج کی ضد کرنے پہ ارحم اور ریحان سب کو لے کے آئس کریم کھانے گئے تھے۔ راستے میں عریج کو یاد آیا وہ اپنا پرس بھول آئی ہے، اس لیے ضد کر کے واپس آئی، لیکن جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا سامنے کا منظر دیکھ کر ان چاروں بھائیوں کا پارا ہائی ہوا تھا۔ آج میں تیری جان لے لیتا لیکن میری
माँ ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की कि मैं किसी की जान ले सकूं। ज़रूर सज़ा ज़रूर दूंगा तुझे, ताकि तू आगे से याद रखे बीवी है मेरी वो। मिर्हा अरहम अरहम जहांगीर खान दोबारा इस हवेली के पास भी नज़र आया तो अरहम खान के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरहम ने एक लात इसके पेट में मार के कहा और मिर्हा का हाथ पकड़ के तन फन करता वहाँ से ले गया। अब रहमान और अली की बारी थी इसकी हड्डियाँ तोड़ने की। अरहम मिर्हा को लेकर सीधा अपने कमरे में आया और इसे अपने सामने खड़ा करके खुद हाथ सीने पे बांध के खड़ा हो गया। वो गलती, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दें। नहीं नहीं, मिर्हा रोते हुए बस इतना ही बोली। इसकी तो ये सोच सोच के ही जान निकल रही थी, अगर आज अरहम ना आता तो इसके साथ क्या हो जाता। लेकिन अब इसे अरहम के गुस्से से भी डर लग रहा था कि कहीं वो इसे छोड़ ना दे। अरहम ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। सुनहरी आंखों पे मौजूद गहनाई, मोटी सी पलकें, अनाबी लब और छोटी सी नाक, सुर्ख सफ़ेद रंगत ब्लाक हिजाब में वो इसका पुरनूर चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। अरहम को इस वक्त इस पर बेहद बहुत प्यार आया था। अरहम ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इसके सामने किया, जिसे इसने फ़ौरन पकड़ लिया। शुक्रिया बोलते हुए ही इसने रुमाल से अपनी नाक साफ़ किया और वापस अरहम को पकड़ा दिया। अरहम को इसकी ये हरकत बहुत क्यूट लगी, इसलिए हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरहम ने आगे होकर इसके कंधों से पकड़ कर कहा, इधर बैठ जाएं। इसने मिर्हा को बेड पर बिठा दिया और ख़ुद भी इसके साथ बैठा। कुछ देर इसे देखने के बाद कमरे की खामोशी को अरहम की आवाज़ ने तोड़ा। मुझे आपसे कोई तूफ़ानी मोहब्बत नहीं थी। मैंने आपसे शादी अरीज की ख्वाहिश पे की थी। अरीज चाहती थी आप इसकी भाभी बने। वो ऐसा क्यों चाहती थी ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा। पहले मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब आप मेरा इश्क हैं, मेरी हमसफ़र हैं। आपका हर गम में अपनी मोहब्बत से भर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगी। मुझे आपकी आंखों में सिर्फ अपने लिए मोहब्बत नज़र आती है और मैं इन आंखों में सिर्फ अपना अक्स देखना चाहता हूँ। छोड़ दें तो नहीं तो देंगे को जी। वजह से मिर्हा ने डरते हुए पूछा। माजी सब का होता है, मैं ये तो नहीं जानता आपका माजी क्या है, पर मैं आपके माजी को अपने आने वाले कल के बीच कभी नहीं लाऊंगा। मुझे फ़ख्र है अपनी बहन की पसंद पे। अरहम ने बोलते साथ ही मिर्हा की पेशानी पे लब रखे और इसे अपने सीने से लगा लिया। मगर आप काबिल नहीं, शिबी ऐसा कुछ नहीं है। आपके अलावा कोई अरहम खान के काबिल नहीं हो सकती। वो कुछ और कहती इससे पहले ही अरहम ने इसकी बात काट दी थी। चलो अब रोना बंद करो, अरीज ने देख लिया तो सोचेगी कि मैंने रुला दिया आपको। अरहम ने हंसते हुए इसका मुंह ठीक करना चाहा। मिर्हा भी मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छे हैं। मिर्हा ने अपना सर इसके सीने से उठा के कहा, अच्छा तो होना ही था भाई, बेगम जो इतनी प्यारी मिली है। अरहम ने शोख हो के लहजे में कहा, जब वो शर्मो हया से सुर्ख होती अपना चेहरा इसके चौड़े सीने में छुपा गई थी। जारी है।